ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ କରିଛୁ କାରଣ ଚିକେନ କରିଛୁ କାକା ଆଇଟମ କୋଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମ ଚିକେନ ହେଇଛି ଚିକେନ ତେଲ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ତାପରେ ସ୍ଲାଟ ହେଇଛି ଦହିର ତାପରେ ପାପଡ଼ ଏଟା କାକା ସତ কথা କୋଉ ଏଟା পেন କେନଟା ପେନ୍ ଏଟା পেন କେନଟା ଏଟା এটা সাদা মদে ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର 2023ର ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏଟା କାଣା ବନୁଛେ এটা ডালমা বনুছে ডালমা কা ହଁ ডালମା দেখି পেনটা ওটি গলা পেন টিকে দি পুরা পড়ি ଯିବାକୁ ଅଛି টিকে আনো ହଁ ଆରେ ଆପଣ କାଣା କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭଟାଗୁଲା ବୁଲୁଛେ ସହଯୋଗ କରୁଛ ସହଯୋଗ ଟିଚର ହଉ ଏଟା ଦେଖି ପାଉଛୁ ଏଟା ଚିକେନ ବନୁଛେ ଚିକେନ ମାଷ୍ଟର ଲାଗି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲୁ দেখি পাউথিবে এটা অন্ডা বনুছে নে এটা হচ্ছে আমার অন্ডা ম্যান আর এটা দেখি পাউথিবে এটা আমার ভাতটা রেডি হলানো ভাত আপন কিছু পদে কবে চাইবে কে হ্যাপি নিউ ইয়ার 2023 का अभिनंदन करते हैं और सब संग साथी के साथ मिलकर ये पिकनिक मना रहे हैं। यह हमारा छोटा बच्चा है जो कि हमारा बिग फ्रेंड है और ये हमारा आर्मी पुलिस है। ये क्यों बुलाया हो, ये हमारा लंगड़ा ऑफिसर है यहाँ पर आया है। और ये जो है ये हल्टी की ये क्या चिकन में पीटी जिसने पास किया है চিকেন স্পেশালিস্ট चिकन स्पेशलिस्ट यार लवर मने तरह तरह गत तरह तरह लवर मने जोड़ी के असली अंदर ये देख सकते हैं हमारा जो कि देख सकते हैं ये पकौड़ा हमारा तैयार हो चुका है और हाला हाल पे उठ चुका है हाला हाल तो ना मोर केंता स्टाइल में खाना पीना चली से देखमा तो देखी पाते এটা আমার সাদা দুধ আয় তো সাদা খোঁজন সেতি লাগে আর এটা আমার বাবু সাদা ना लग जाओ ये जानिन तोरा हाँ एबे हम वर्तमान कले कले कर हमर मजिया लगे पहुंची गलु एबे हमें जानबा के चाहमु खाना केंता लागुची मजिया खाना होचे हमर देसी खाना बहुत बढ़िया लागुचे ଆମେ ସେଥିରେ କରିଛୁ କାରଣ ଚିକେନ କରିଛୁ काकाड़ा आइटम खोजो এটা ଆଇଟମ होचे हमर ଚିକେନ ଟିକେ ହେଇଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ তেল ফ্রাই ହେଇଛି ତାପରେ ସ୍ଲାଟ ହେଇଛି ଦହିର ତାପରେ ପାପଡ଼ ଟିକେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଧରିଛେ ଏତିକି ମୋର এটা কানা সত কথা खोजो এটা পেন କେନଟା ପେନ୍ এটা পেন କେନଟା এটা এটা সাদা মদে এটা আমার খানাটা সবু লোক অলগা অলগা সবু জায়গা যেনতা মন লাগে সে প্রকার খোঁচু তো আমি আর গোটে পার্টি লোক পৌঁছি যাচ্ছু বর্তমান আমি সে মানে কাঁকড়া খেয়েছ দেখি পারুথিবে হ্যাঁ কেনতা লাগুଛି ভোজি করি করি एक नंबर খানা খানা খাব না কে नहीं खबरता কেতেবেলে খাব क्या रही চেয়ারটারে খাব বর্তমান আমি আর গোটে লোককে ভেটিছু তো আজ্ঞা क्या করে আসছো এটা ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର 2023ର ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଏଇଟା ଭୋଜି କରି ଆସିଛୁ ପାଖକେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆରୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ ଭଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନା ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ତ বর্তমান আর গোটে খাওয়া ব্যক্তি পাখে পৌঁছিছু কেনতা লাগুছে আজ্ঞা খানা एकदम बढ़िया কেটা খাওছ এটা এটা सलाद हाँ भात सरे देलना हाँ हाँ पनीर भी थिला इनो हाँ अंडा भी अच्छे हाँ जो अंडा टिके उमा लागला আমার লাগলা पनीर बोले ठीक अच्छे ना मु হ্যাঁ হ্যাঁ কেনতা ভাল লাগলা ভোজি করি করি ठीक ना এটা কেন করে আসছো बना गोजी বড় ভোজি করে আসছো केते पिला आस्तो बोलो কেতে পিলা আসছো এটা 11 पिला 11টা আসছো কে কে আইটেম বনেছিল এটা सब प्रकार बोलছে दही रो सलाद फ्लाट सब अच्छे ना সবু আছে हां सब पापड़ फापड़ सब मिलवा তার হচ্ছে আর গোটে আমি কে করছো আজ্ঞা ए दे भाई के पानी दो मुई পেন দউছ এটা সাথে পেন है पानी है पूरा देसी पानी पेन है कि और कहना है नहीं नहीं पानी नलका पानी है एटा Thank you.